bɛɛ ko kelen donc malien comme il y a fɔ ye cogo sugu min na ni problème nana réseaux sociaux in sanfɛ surtout problème bɛ musow concerné bon généralement a problème tɛ kɛ ka ban ni ne manden princesse ni ma tan ta ɲɛɲini ni ta ye min faamuya la ani n ka calcul ni n ka jateminɛw ye n bila yɔrɔ min na n bɛ bɔ n b'o fɔ mɔgɔw ɲɛna et après n bɛ tɛmɛ n bɛ taa ko wɛrɛ la voilà comme aw bɛɛ y'a ye cogo min na komi ne yɛrɛ y'a ye cogo min na tile fila in na réseaux sociaux bɛɛ minɛlen don ka sababuya kɛ Umu Jara ka affaire ye mɔgɔ dɔw bɛ Umu Jara dɔn dɔw ko k'u tɛ Umu Jara dɔn mais an ka dɔnkilidala don an ka segu dɔnkilidala don a bɛ dɔnkili na an ka bamanan segu bamanankan fɔ dɔnkili ye donc o hokumu kɔnɔna la c'est à dire i b'a dɔn hali ni ye segu kan yɛrɛ fɔ déjà o b'an hakili jigin an ka farafinya la a b'an hakili jigin an ka danbe la a b'an hakili jigin an ka intégrité la a b'an hakili jigin an ka jamanaba in kumaba bamanankan koloma yɔrɔ bɔra maa minnu da n'o ye segukaw ye donc o b'an hakili jigin an ka seko ni dɔnko tabagaw la donc généralement n'i ka kumaw bɛ yen yɔrɔw la an yɛrɛ hakili b'i minɛ dɔrɔn k'i ta k'i bila domaine dɔ kɔnɔ voilà donc o hokumu kɔnɔna la an y'a ye k'a bɛɛla mandat de dépôt la an y'a mɛn k'a bɛɛla mandat de dépôt la an dabaliw banna parce que sisan nɔ komi mɔgɔw bɛ taa mandat de dépôt la après de an b'a dɔn i taara mandat de dépôt la kun min na an bɔra a kalama ko cybercriminalité bɛ yen nɔ ko nɛnini komi olu ka objectif fɔlɔw kɛra nɛnini de ye alors que cybercriminalité pɔw bɛ don ma k'olu kɔnɔ an ko nin tɛ baasi ye donc n'an bɛ taa an bɛ se dɔɔni dɔɔni don donc an ye tile fila tile saba kɛ an ɲɛ b'a la ouverture média yɛrɛ y'a bila ni tɛsi camanba ye ka explication di explication minnu dayɛlɛlen don kosɛbɛ ko n'ala sɔnna ma n'a fɔra ko SBN ya an b'a dɔn Guinea de la voilà donc ko o affaire de sɔrɔ la affaire in kɔnɔna la k'o de kama k'u taara ɲɔgɔn sɔrɔ mandat de dépôt la donc yanni an bɛ Umu ninnu ka mandat de dépôt yɔrɔ fɔ aw bɛ monsieur le procureur de la commune 4 wele parce que a fɔra cette fois-ci ko nin ye Kamara ye donc Kamara a n'a ka cɛdenw manden princesse mago b'aw la parce que dossier dɔ tun bɛ manden princesse ale ni Mali jolidenw bolo c'est à dire an nana ni dossier ɲɛ yan réseaux sociaux ka Guingo affaire kun don donc an tɛ se k'a fɔ ne tɛ se ka bɔ k'an sigi jama ɲɛna k'a kɛ i b'a fɔ ko Umu ninnu ka première fois de y'a ye mɔgɔ minnu minɛna Guinea ko affaire la ka taa datugu o tɛ n bɛna hakili jigin maliyɛnw hakili b'a la ne nana ni ministre ex ministre dɔ muso ka affaire ye réseaux sociaux kan ko Bijou Pulo ka affaire la deni dɔ kun b'a la ko Kadi ani Aramata de kun ye genre an ka mɔgɔ bi n kɛlen don mɔgɔ min kan an kun bɛ ka essayer baruba ko kuma affaire la donc an y'a sɔrɔ ko Aramata ni c'est-à-dire Kadi de la ka ɲɔgɔn cɛ ka taa 15e arrondissement la Bakɔ Jikɔrɔni ACI la donc u kɛlen ka ɲɔgɔn dalajɛ ka taga yen nɔ ye kɛra ko langolo vidéo kun b'u bolo ani langolo photo minnu ye SBN ya sira ninnu ye ani photo feere ni fɛnw siraw ye maliyɛnw ni ture fɔlɔ c'est-à-dire programme min ye nin baara kɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali la mɔgɔ ka datugu nin domaine na donc n'o y'a sɔrɔ ko datuguli ko bɛ a domaine na an tɛ se k'a fɔ k'o ye c'est Mali parce que phénomène dɔ don Mali kɔnɔna la an tɛ nin dɔn n bɛ don o yɔrɔ fana kuma la Kadi in taara mandat de dépôt la parce que an bɛ don affaire la kuma min na a y'aw hakili lajigin kosɛbɛ kosɛbɛ a vidéo bɛ o bɛ YouTube sanfɛ c'est vrai page u changé la mais vidéo bɛ YouTube sanfɛ Kadi taara mandat de dépôt la boli a sɔrɔla ni affaire kelen ɲɔgɔnna de fɛ parce que u tun bɛ musomaninw filmer Guinea b'a la PDA b'a la ne manden princesse nana sigi an dɔ la n y'a fɔ aw ye n ko réseau dɔ bɛ Mali kɔnɔna la réseau min bɛ yen nɔ c'est-à-dire phénomène min don a kɔnɔna la c'est-à-dire muso minnu furulen don n'u bɛ cɛlasigi la u bɛ Guinea ni PDA la a kɔnɔna la n ko wa ko in milieu bɛɛ jeliw b'a kɔnɔna la c'est-à-dire jinɛtigiw b'a kɔnɔna la Bamakɔ denmisɛnnin fitininw talen don k'u bila a kɔnɔna la don na aw hakili b'a la n delila ka na ni hali u ka groupe fɛn dɔ ye n y'a bila page kan a dɔw ye groupe ci aw bɛɛ hakili b'a la Bijou Pulo ko affaire an y'o fɔ yan nɔ ka dɔn kɛ ka samara tigɛ ka babini tigɛ Bijou Pulo ma wele fanga la dɛ donc si c'est vrai que c'est-à-dire Umu taara datugu de ko a bɛɛ ye Guingo kuma in de Bijou Pulo ka preuve bɛ anw bolo yan a bɛ Mali joliden bolo MJD a bɛ manden princesse bolo vidéo bɛ vidéo min i b'u ye u bɛ se ɲɔgɔn ma u muso damaw u ka vocaliw bɛ yen min b'a yira k'u muso damaw bɛ se ɲɔgɔn ma donc ni la loi in de bɔlen don sisan nɔ procureur de la commune 4 n'o y'a sɔrɔ ko fantan t'a la ko faama t'a la ko premier ministre t'a la ayiwa ko jamana in na ko aw ka muso don aw muso tɛ o t'a la Bijou Pulo filɛ Badalabugu Bijou Pulo de ye nin première chose ye Bamakɔ kɔnɔ muso min fɔlen dɔ la ni Bamakɔ ka den bɛɛ manden princesse mankan don a bɛ Guinéw di ɲɔgɔn ma a bɛ PDw di ɲɔgɔn ma a bɛ sungurubaya la développer Bamakɔ kɔnɔ ni i cɛ furulen kɔni n'a ni Bijou Pulo bɛ contact la Bamakɔ wa
abe aka wamba muso do nyini ka dama wa bijupulo ere forle no muso maloro bela ni Bamako be na ya tereke yi muso la ninko i muso te tugu mo wera ko ni bijupulo te ko be ko kele no ya sro ko jamana imbe ka jodi ambe de be jamana njoli fe ni justice be ka justice cleanene ambe de be justice cleanen fe baramada amore ko ano ali ni do mi manda munumunu na kana bi on yera sigilenga amantani ala taula parce que na manye kiye mauta nyefo domina ni yere teke tarala ni chieno ibita manda de depola utekele we man de berase si yere be so oma mais ame ogum ko na la komi sisa komi kuma inte giringiri kuma ingele no ko SBN ngo kele de wulilembe parce que mau obe kuma flado nyona ginumbe SBN umbe bisexuel ube Bamako bisexuel u de be ame ko to la ya pour ga wa famia nango bisexuel oluni chebeda uni musobeda ode be Bamako parce que fate do mo shila Bamako igati ijo e fa Bamako gade e ba Bamako gade ni mabo segui bora kai bora region dola ni e denye e ga seni musoba koro ya ko so ko ebe no de furu ki no be na furu nyon fait parce que ken no be nyon fait ko be ko kele na mi da brochette la ki jeni ba fama ko tu donc ubu ga sous couverture de ga furu nye ou furu lendo den kemo bu bolo den mugon bu bolo furu te biya balde bisexuel ou furuta bali au kana na ko bi na manonda mawunyala e réseaux sociaux ngaya ou bien ko bi na manonda mawunyala bara jagu ya soutien la kon man dem princesse do o flou kono machife ni ga kurunda ile kele bi chu indi le te chu nyogo fe o kumala ko be ko kele ne man dem princesse bora ka fo manifiumye bamananga molena mali joli demba aposé a français molena jien benyena comme ko bisexuel la da c'est-à-dire adaga wulilendo Bamako au muso furule nwa c'est-à-dire fin manama unde dombe Bamako wa commerçant unde be dona ede ni cheta belebele do wa abubolo aberemani do wa abubolo jamajane do wa abubolo abe barashe kurane la uye ko yetele la wa ube segi ni keleneka wa umuso dama ube teria de damineta teria to la bambeta ke ishi rebe formuna ibo bara indu o formu kan aywa neba isembla ibolo bla ichema minde ikanso aywa ni muso bakora yimine ni mana inye foki danki wolo ki bla jiena mamo nyona ko bonyango daiga man de princesse manga o mana ke wa ayi muso ube ni bara inde la Bamako u furulendo cheo bubolo demba ya tigudo kala banti nangara batete kule senteke jow yaye aywa man de princesse do to fle kuma kono antina nyona fili jamana ngono au ba donne ba don mi be ka fawye mi e chien oba don giniate Bamako de lesbianiate Bamako de bisexualia de be Bamako mbe muso fe mbe chefe donc mbe nga che ko yoro take na mbolo la muso dama obita antrege nywana o trege li be gani fe o fe sawa subhana manshi bubolo subhana apare bubolo ni yo subhana apare tawa ni ngoni barashe kurana o de be ma vibre o be ma yere o mana dairo wallahi ko kete sega mouvement mi ge sokono foga ko gesa hali na yo kurando ayira la to mouvement nyona ke e machine maikele machine maikele wa machine blale manga ki mayuguba ale ni i barashelembe kurana c'est-à-dire e ko kele no o wala ko ge mana do la sokono wa o mana betigembe o sengembe ni ko ge yisa madoro ay wanu yu tega bo kama o fonate wili machine beretala machine sengembe ko bola machine ko bola dumuni teka ganya ko ge wili to figa eri doge hanama o teta machine du no barashela dro obeta umuso dama u debe nyoma tereko la vogali ubo kumala kule ubo kumala nyogon terego ubo kumala au kulote seka do look mo bola ngata vogal do bombolo no ani a video do mali joldi o sere ayta nyingali gani man dim princesse e galonti kabako omu jara akana kinya na ogafusa akeri nyere omu jara ini ni masugu tega na ye nyogambolo agafusa utega yera nyogambolo parce que ado ate e ala ngoni ya mebe la sigi c'est-à-dire ko den fayi ye do de kew ni ya mebe la sigi go den fa de ye ibe do de ke na te fo imane se bangani ngama obe ya fe ko ye kono dade law abe kunela ko Mustafa de ne be ne kono ya menine go ngaye maliga fitini nyininga garasi 24 nyininga anyenyo anyero na manyo anyen tawto fo o kumala ko be ko kele awana wolela nina ni ko gera maloye ni yara kuma shuriye ni ye malien dembe la maloya ka malien dembe kuma shuri abora ka fo ya won jine ko te won ni jene ya de ba jugoro ni kalabanchi ya de ba jugoro ni muso ma doki de ba jugoro anye ni fo be
ngu ka jeli million kona la sorry woy yoy mfasara mbasara nga labay ni jene ya indi afora jien benyena mo shimani dogo au te se ga fo ko mani me video kala uda au te se ga fo ko mani dongli dawiye ya ateku mala ka fo ko mande princesse ma ça dire un mois video ken na jien ma ya ko pour que ko ka fam o te ku oula aha umu jara kelete dongli dara e bamago pourquoi ni jina muso nya affaire umu jara be yala ni e umu jara yetola affaire ina sege ko ni ko be ko kele ambe photo wira folo ambe sroga document nun ton ngono sa ambu benya fo ambe taka boya awa komi ko be chuko mina jena tiga kono ma be ni ga ma de do donc iga ma ube côté mina i era bo côté là mande princesse aw era ba kalama pensez chamachalama o maliga family pensez côté de nama o MJD o kumala anta ye tega de be nyogombolo ko kele una atina kele taga yo kele antanga ambe tambe seo wala ko be ko kele oh ni mamunute umundo ni umuye umufle ni mamunu make umundombagai ni ne umuye abe foni ne ma ko umujara anga bamana didadi dongli dalangana do na ye didadi mine nyena oko ayiti taga didadi ko to abolo furu lembe chebe francia atogo yoko laji sao ni mafili cheko ni jamu ye sao ni mafili che jamu ye jarai safuru le sao atogo ye laji furu siri barage ni yoro ina ala mame folo voilà aga konyo kera ala mame atala chela ka ubefe donc mena me do kuma gono parce que malien nyogon degen de kadi malien nambara ke kulole bargatala ambe kuma franfasi ambe wula ambe boya na beni mo kelendo amba be me be jimi bi de ka soko be ko kele awa umuku ya te fle voilà umuku ya te fle nyeshini tigi aba yere nyele ko mine nye amase kaga fo nyena ko nunu e biuyo amase anga na nyon soso nunu nga bisexuel la wallahi o munu be bamako ko muso teni na manchapoi man de princesse mangando o tu wa cheko bali atu wa denwolo bali wa ubeni jula jugu ya ine la bamako man de princesse manga voilà donc ko jinetiki bambe jamana ngono ko atumata jime mara e maraga dew faga ko jinetiki bambe jamana ngono fa yere beni do akana ka boki sigi avion ngono c'est-à-dire ne mona usigile ko jine kuma nu c'est-à-dire double bande bi ne mine kwa jine te kulenge kele de jine te jene ya kele jine te pata ka ke bagay c'est-à-dire no te ko don ayo do bo mo ka kuma ula c'est-à-dire pour que ga mo baga dron ka mo kunta dron c'est-à-dire u beni fini nunu do ne tara to babu yere be nto ichukum no ba ile avion ngono ni fini u ne tara to babu bu to ichukum na u ka don avion ngono c'est-à-dire ni fini ni allez fini na ni kana fini mi ne be ni kana c'est-à-dire nous ni kolongi se bando kani fini ndo wasa nu bina le dron mo ga stra nyeme oto bali se ala o jinetigi ebe sa domina ala ma delika fe ke ebe sa shini eni ga doni ba ala yo koloni filina be ni mina mi ni bioro yire ila ne man de princesse nya fo ye nga kuma la ga teme koloni filila de la ga fo ne wolo koromso do nyena c'est-à-dire kale numbe shusumala mo ko fla kutra koloni filila fe inube shusumala john de benasa nunu mo fla tara so jatigale ka kleba to jabe ga tige ka shuse ka shube sa 20h mama yoromna malion ou echi me ko koloni filila ere de sara depuis ala e jienda ibe sa domine itoyi auto c'est-à-dire mena me kuma kelen fo wiye programme ou défense talitere parce que lu fana be to nyini de la ko ina 600 ou be to nyini de la ko ina 600 mais c'est pour vous dire que ka mo mine guinea domaine ngono adela ka ke c'est-à-dire ka soro umujera ka affaire inte wa donc no kila nega affaire dollar ne re bora no ga fako kadi datugura ko nyela ni bini umujera datugura o ko kelena c'est-à-dire ne te se ga boka na ko parce que ku ye umujera bay ko la ko umujera datugura ko te tien ne te se ko fo munu ba fo ku be colonie don c'est-à-dire ko ala ko jina bolu bolo ku ni jina be tagama chetu bolo ne ko ma se ga chenyi nu yere ide a jina tigi do be chenyu ma yere te so la chiere tu bolo bo se ga chenyi nu yere ute che so ra o be ga jina te se ga chenyi ni ngade mali e ka jina te se ga che warba tigi kunshi mare e ka jina a te se ga den barga mala se mare o kuma la danga de be ko o danga de be ka jina ko ne ka jina ba nye mo o de o te se ga nye ere fa ma o be bo mo la filila ni be ko fe ka wuli ka ta barake o munjara nga kuma adresse le me edela parce que mbe e umunjara de do umunjara iye dongli daga teme tono even nga dongli la ne mande princesse to be ye nyoro la
Jara ni ne ko ni ko in kɛra k'i tɔgɔ yera la k'a ma ne tɔɔrɔ k'a ma ne choqué k'a ma bali ne la ne manden princesse ye galon tigɛ parce que baramada mun na i tɔgɔ kun tɛ ko la an kun ye joker la taga dɔrɔn la an bi sumalen ni bi ka vie la mɔgɔ langolo fɛ diɲɛ ye po kase tiɲɛ de ye n b'a la n t'a la a kana sigi an ka fisa n'a sigira yɛrɛ a ka ɲi an ye information minnu mɛn information y'a fɔ ko a tuma ta jime marakaw ka kumasuluden min taara ka t'i fɛrɛkɛ marakaw la marakamuso yɛrɛ ka kɛɲɛ furu la jamana in kɔnɔ ka marakamuso kɛɲɛ ko bɛɛ la ko jinɛ k'i bɔ jinɛ ko la k'e t'a laban mɔgɔw musow de materekeli ma cɛ ne ba nin ko kɛra maloyala ko ye nin ko kɛra lebu ko ye hɔrɔndenya kɛnɛ kan bamanandenya kɛnɛ kan fɔlɔfɔlɔ fɛ maa kun b'a yɛrɛ faga n'i minɛna nin dugubila ko ninnu de la baramada a bɛ fɔ ninnu ma de ko dugubila ko awɔ i furulen mana minɛ jɛnɛya la ou bien i furulen k'i minɛ giniya la giniya min maliyɛn den t'a dɔn giniya min tɛ maliyɛn den ta la ye a fɔ an ka fɔ bisexueliya i tigɛ ka taa tɔw la hali ni mɔgɔ min faga i ka kan k'i yɛrɛ faga o la n den sani an ye jateminɛ minnu ye Jara ko a tuma kɛlen ka plainte da e kan k'i b'a harceler réseaux sociaux sanfɛ k'i b'a harceler ko k'a yira k'a bɛ adamaden organe de feere ko mɔgɔ kɔnɔna n'a sen n'a bolo n'a poumon n'a kɛrw donc k'a taara plainte tigɛ i kama o la k'i welela ka na ko e nalen an ye min mɛn an bɛ ka segin o de kan ko e nalen k'i nana di preuve ye ko preuve minnu b'a yira c'est-à-dire k'i ni a tuma tun bɛ ɲɔgɔn fɛ k'aw ka vocaliw n'aw ka vidéo jusqu'à preuve du contraire ne tɛ fɛ ka da la jusqu'à preuve du contraire fo ne sigilen filɛ yɔrɔ min na ne tɛ fɛ ka da la Segu ka den tɛgɛ man tɛ ka ta nin na Segu ka den alala tɛgɛ tɛ ta nin na ala Segu ye dondan kelen Segu ye bɔda kelen Segu ka den a bɛ sa dalakan kan masa malo ma Segu ka den ma Segu ka den tɛgɛ man tɛ ka ta malo la bamananya dalilu kɔnɔ c'est-à-dire an ka adamadenya dalilu kɔnɔ da jara ninnu da manzon ninnu u kun b'u yɛrɛ faga nin ko ninnu na i tɛ nin kuma fila mɛn Segu ka muso da ayi an ka tafe bolo o bɛ sama k'o minɛ k'o siri k'o ɲɛ Segu kɔnɔ bɔgɔtigi ale de b'a sinden tan ni fila to ka bɔ ka dɔn kɛ c'est-à-dire a dɔnkɛ tɔ kɔrɔ cɛw b'a ye o la k'a furu ala Segu ka den ale de ka kan k'i jɔ k'a ka bamanan tafe siri k'a tɔ siri a disi la masa ramani k'i kale a cɛ ye ko ni maa wɛrɛ sera k'ale worokɔrɔla ye dɛ n'o y'a sɔrɔ a cɛ ta tɛ dɛ ko n'o sen jɛra o bolo jɛla k'a denkɛ min tatɔ filɛ nin ye kɛlɛkɛyɔrɔ la ni mɔgɔ wɛrɛ y'a cɛ sen ye ala ka denkɛ in to yen ni mɔgɔ wɛrɛ ma se k'a worokɔrɔla ye n'a cɛ ta tɛ denkɛ in bɛ taa ka segin ka na ala ye Segu ka denw ye ni kaleli kɛ tiɲɛ o tiɲɛ kan n'i taara balifa kisɛ bɛ don bɛɛ la a tɛ don i la maa ye sisan malifa kisɛ bali pɛrɛdi bɛ taa ni denw ye ɛri bɛɛ ne finman ni denw ɲɔgɔnnaw anw kɔni marabali ninnu cɛ bonyabali ninnu anw kɔni tɛ maa tɛ n'anw ta ɲɛfɔ parce que anw su de b'an jɔ ko walayi bilayi depuis n'i fa dɔn don min hali n'i ye sanu di ne ma de princesse ma ne bɛ n jɔ n ko depuis n'i fa dɔn don min na i fa sen ka kari ne t'o dɔnkili n t'a kaleli kɛ bi n t'a kaleli kɛ sini n tɛ bi n tɛ sini mais bɛɛ b'a dɔn ko Segu ka musow tun bɛ nin kaleli kɛ aw kun ye ta k'e bila o minɛn de kɔnɔ Jara maliyɛn denw bɛɛ kun ye cɛ k'e bila o minɛn de kɔnɔ mais ni e tilala ka taa sɔrɔ nin minɛn kelen in fana kɔnɔ nin bonyara hakili ma nin digira an na nin y'an kuma suru ka tila ka da ka k'i kɔnɔma fana don n bɛna nkalon kelen tigɛ i ye mɔgɔ ma dogo bɛ yen ala man dogo tɛ yen furu ka gɛlɛn dɛ Jara n'i furula n'i bɛ bogotigiya la i bɛ ko dɔw kɛ olu bɛ passer n'i furula i b'o dabila n'i m'a dabila furuɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ ni cɛ de bɛ muso janfa sama walayi ala b'i malo cogo sugu la c'est-à-dire i furumuso ye hali i tɛ se ka sɔsɔli kɛ min na n'o y'a sɔrɔ ko cɛ c'est-à-dire ale de kɛlen don ka furu bato ka furu bonya a tɛ k'i janfa a tɛ ka manamana ko kɛ n'i taara i don manamana ko la lebu ko la walayi sama walayi a ye dɔnnikɛlaw ɲininka nin na ala b'i malo k'i di i cɛ ma diɲɛ mɔgɔ bɛɛ b'a ye a tɛ kɛ malo dɔgɔmani a bɛ kɛ malo kɛnɛkan ta de diɲɛ bɛɛ b'a ye o kama adamaden ka fréquentation ka bon ni nin bɛɛ maa bɛ jeliya kɛ ka sɔrɔ i m'i yɛrɛ da jeliya kan o tuma la aw ma bakɔ daɲɔ ninnu ye bakɔ dɔɲɔ y'a ka jeliya kɛ fo ka taa ban a ma kaba sanu nɔfɛ a ma kaba wari nɔfɛ aw ma tata bambuya ka jeliya kɛ ka taa k'a ban fo ka masa ramani ka ci s'a ma bɛɛ tun bɛ tata bambu n'a ka soutien juru jiginnen
mais sisan jeli denmisɛnninw aw ye jeliya mili ye bɛɛ tiɲɛ aw ye jeliya kɛ patapata yɔrɔ ye aw ye jeliya kɛ kɔrɔmatigɛli yɔrɔ ye aw ye jeliya kɛ ne de bɛ se ka jeliya kɛ jɛnɛya kɛ yɔrɔ ye ka jeliya kɛ peedew jatigila ka jeliya kɛ giniw jatigila ka jeliya yɛrɛ kɛ ni molibaliya ma fara i ɲɛ la ka ban i tɛ kɛ jeli ye n'anw bɔra k'o fɔ aw ye ko anw ka jeli mili tɛ parce que ko jeli mili ka gɛlɛn ni jeli mili ɲɛna anw bɛ bɔ a kɔnɔ ni jeli mili tiɲɛna an jɔlen b'a cɛmancɛ la k'o bɛɛ ko kelen saya dɔw balo tɛ yen balo yɛrɛ dɔw saya tɛ yen aw ka jeli mili kɔnɔna la c'est à dire fɛn sugu bɛɛ b'a kɔnɔ bi i siranɲɛ ko i jatigɛna ko a bɛɛ b'a kɔnɔ a fɔlɔ ye an ka sɛgɛn ko jinɛtigi ninnu nangaraba jinɛtigi ninnu nangaraba tɛgɛrɛfɔla ninnu kalabanci kalabandɔgɔjɔla jinɛtigi ninnu n ko julajuguw don kakalaw don sunguruba promokɛlaw don c'est à dire lesbienne kɛlaw ka promokɛlaw don c'est à dire ka jɛnɛya développer promokɛlaw don n'u taara u ka didadibaw sigi ko jinɛ wulila la ana giri jinɛ y'a bila an fɛ ana giri jinɛ bɛ bɛɛ la ne m'a fɔ ne ma de princesse yɛrɛ ka jinɛ don gɛrɛla yan sisan aw bɛ fili ne cogoya ma sisan n'a fɔra ye ko jinɛ bɛ ne la aw yɛrɛ b'aw kale ko jorobo ni jaba sɔrɔ bɛ ne la ni ne ye n ka jaba sɔrɔ jigiya ka n ka jorobo jigiya aw bɛɛ fili ne couleur ma sisan n bɛ n don o pot kɔnɔ sisan aw b'aw kale k'a siɲɛ c'est à dire ko jinɛ bɛ mande princesse la depuis ala k'an da fama dan ye depuis ala k'i wele jinɛ tɛ na wɔkulɔ tɛ na adamaden sen fila bolo fila n bɛ kuma ni n kunkolo de ko mɔgɔninfin tɔw bɛ kuma n'u kunkolo ye cogo min na u bɛ t'aw lasigi ten aw b'aw to giriba giriki giriw giriba giriki giriw aw b'aw ta k'aw pɛrɛn dugu ma n'a y'aw ta k'aw pɛrɛn dugu ma u bɛ ala minɛ k'aw dalajɛ k'aw cɛ ka taa n'aw ye a y'aw jɔ tan fɔlɔ dɛ voilà donc aw b'aw cɛ ten tɔ c'est à dire ka taa sokɔnɔnaw la u bɛ taa daminɛ yen sokɔnɔnaw fɔ a la tuguni ɲɔgɔn ma digidigi la ɲɔgɔn ma tereke la o laban de bɛ taa laban ni lesbienneya c'est à dire ni lesbienneya tɛ mali ta in yɛrɛ n bɛ k'a fɔ o ye bisexuels de don u bɛ cɛ fɛ u bɛ muso fɛ a bɛ taa laban o yɛrɛ ma tereke de ma mɔgɔ lankolon i kana y'a nɔfɛ a ka fisa i ka y'a nɔfɛ Umu Jara maa o maa jugo man ɲi maa o maa c'est à dire a ma deli ka jugo ɲumanya ko k'i ɲɛna kana y'a nɔfɛ ka fisa i ka y'a nɔfɛ n y'a mɛn a bɔnna a sigira ka ni Umu ni y'a mɛn a bɔnna a sigira ka ni adamaden gɛrɛgɛrɛbagatɔ bon sisan nɔ Umu ni mɔgɔ jɔn bɛ se ka n'a tɛgɛ da kuranɛ kan k'a fɔ ko e Umu t'a la ne man de princesse kɔni tɛ kariya k'an tɛgɛ da kuranɛ kan parce que jurumu min bɛ ne la ne ma kila n ko jurumu dala cɛli la o jango kana ka kariya k'an tɛgɛ da kuranɛ kan ma fɛn min kɛtɔ dɛ parce que n'i tugura sunguruba kɔ ka yala sunguruba fɛ c'est à dire ni sunguruba tɛgɛ tara sungurubaya la don min na a b'a fɔ ko ani e de tugu mɔgɔw y'i n'a ye ɲɔgɔn fɛ jɔn b'a fɔ k'e t'a la ni kɛra n bɛ nin numéro in bloqué c'est sûr numéro tigi ka tila ni kɛra n b'i bloqué jɔn b'a fɔ c'est à dire ko e n'o o tigi tɛ c'est à dire k'i tɛ sungurubaya tigi nɔfɛ mɔgɔ si t'o fɔ ni yala gini nɔfɛ ni don min na gini ka problème nana wallahi billahi a bɛ f'i ɲɛna tuguni c'est à dire k'i ye yala min k'o gini nɔfɛ ko o gini ya yala kelen de y'a to tuguni i sera nin ma kana kɛ ka fisa n'a kelen i furula ka ban i kɔnɔman don i bɛ ni mɔgɔ sugu pourquoi i b'i yɛrɛ bila kɔrɔmatigɛliw la pourquoi aw ye jɛ kɛ jɛ banna ni jɛ banna Umu taga ni adamaden jɛ kɛ ni jɛ banna a ka whatsapp bloqué a ka facebook bloqué hali aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ mun na a b'olu bɛɛ bloqué pour éviter ce genre de choses là bon hali ni e Umu ma giniya kɛ c'est à dire yanni diɲɛ wuli cɛ foyi m'e tɔgɔ bɔ nin ko la manden princesse mankan don tiɲɛ de ye tiɲɛ ka kunna dɛ mais tiɲɛ ye tiɲɛ de Umu Jara fo ka diɲɛ wuli e tɔgɔ bɔtɔ ni giniya ko la parce que hali poste minnu kɛra c'est à dire ko a tuma in bɛ k'a disi gosi c'est à dire k'a sera aw bɛɛ ma ko a tuma tun bɛ k'a disi gosi ni o de ye k'e ni Umu Kuyate c'est à dire ko ale a tɛ fɔ ne yɛrɛ taara a ta in bɛ fɔ cogo di mais k'a ye musoko kɛ parce que a n'a fɔ k'a ye cɛko ni musoko kɛ k'a ye musoko kɛ aw la ko f'a yɛrɛ b'a disi gosi ni o ye an m'a dɔn nin tɛ vie ye aw t'a dɔn ko nin ye Mali kunmasulunan ye aw t'a dɔn ko nin ye jamana in kunmasuliko ye e m'a dɔn aw ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko wɛrɛ la k'o kɛra mandat de dépôt ye c'est très facile ne manden princesse ka bɔ ka n'a nɛn kɛ pɛlɛ k'o ko siɲɛ ta kɛ n yɛrɛ ta ye mais n'a fɔra k'i ka nin sigi nin na ka nin ko siɲɛ ta k'i yɛrɛ ta ye i bɛ nin siɲɛ ta cogo jumɛn n'i ye ko minnu ni mɔgɔw y'a ta k'a di yɛrɛ ma i b'a siɲɛ ta i bɛ taa n'a ye min ne t'a siɲɛ ta cogo la mais programme de la communicative c'est à dire n'aw ma ɲɛ nin dalajɛli in kɔ bijoupoulo bɛ yen dɛ an bɛ k'i makɔnɔ bijoupoulo bɛ yen nɔ bijoupoulo ka prévu bɛ yen a dogolen tɛ mɔgɔ si la bijoupoulo de ye nin ko in
a directrice mondiale Bamako Bijoupoulo de do ministre mi mbe badala bugu a muso flana Bijoupoulo de ni koy c'est-à-dire a directrice générale Bamako anya fo be a vidéo be a vocalu be progrès na mako bala amba do mo abe Bijoupoulo fana mineka to ko fara umunga abe soro ga do c'est-à-dire ko la loi da fale do kateka bimo ko kelenga kabe ka se berima amako ba ko fana prévu la kale baramada Tomi kana moko bandela kulela dongo do aw Tomi kana moko da mana de dépôt la umu jara konomando den tawro la ne kumana soma wallahi ka konomando oromna ode kama ne kumana sino ni kona ko kuntala wallahi ne kunte kuma parce que ikana kala ka fsa ikerale akana kinyena ko fsa kerinyene ko umu konomando monsieur le progrès c'est-à-dire camara itega de dusuka nunu ko nunu do fla nunu te mana de dépôt yo o kona nunu beke mandat de dépôt ay nunu do ka dro mandat de poster sur les réseaux sociaux ako to on bolo les réseaux sociaux ka obe nunu do ka de na nunu tegeta ni jamana kuma sulu ya koina ni faso kuma sulu ya koina akona ni beke mandat de dépôt ça sinon obi na to an be jajora bolo nya sade do rate mandat de dépôt ko ayake alaka ma ko promo nunu to tentento agwa to ngini akonu aya masuma ya doni abe ni do ta dro kaninge manda de poster sur les réseaux sociaux agwa poster dro aba ukolu amenu ta ku ga pièce détaché o maloka jugu mano gwa bolela ta kai boy aw bi ga bolela ta ka minge ko ba mbolo réseaux sociaux kaya o ga jugu ni bolé ko ba mbolo réseaux sociaux ga nani la sigi ko daika ni ala cho ga jugu ni bolé nebe kla nebe ni sigi blogo ayo ga pe abe nu do ga dro na yu mina ni pata dossier na dro abe singa ge to bu kwa jama je dro ku photo bla bla duguma dro ka poster réseaux sociaux no ya poster dro ande si dro nganu tate ko kanga shije di jour parce que kuma la ba Facebook be suma ya kuma te andu flene kuma ine be ko india donc amelo ta dro ko ke mandat de poster lu ya mandat de dépôt nu tote ako to ka nu do ke mandat de poster lu ye no ya ke mandat de poster lu ye o kuma la sa an juge munu be réseaux sociaux gani avocat be na ko ne greffier de mali jolde nga greffier de ne akwa te gringri ne placement no ko ina réseaux sociaux ga parce que jugement mana ga choko na mate même la greffier fait amanye voilà donc ne de ba to be nyana boya no donc abo ta ko poster ani nu ma bonyo na réseaux sociaux ga aw kana ni bege mandat de dépôt zomba ou ya to lu che atan kalabanchi bo ou ya to lu dala jega na no be fera to soro iba fa ko kasonye nyona nunu iba fa ko maître Koulibaly nyona nunu olu ya anga jamana waritigu munu kumeka anga fin du gouvernement mo ba nunu olu de mine c'est-à-dire ka to olu datu olu de mine ka to olu datu mais olu ma ka utaini kayala staru ni nyon chedro ni mi mine kuma sra abo dala je katano ayo ko uto tentote ogwa ke alaye ka ke krai ka ke muso deni nkama agwa ni bla agwa ni to poste bana agwa ni to mbulu aw nega affaire ye nu to affaire nu te mana de dépôt ça aye ni mana de dépôt nu bla no aye ko to ni me mina dro abe bodo ko mana de dépôt aya ke alanga la kla kama agwa ni mana de dépôt ko ntote agwa nu do ko mana de posteli abo to on bolo jamana et réseaux sociaux sans faire ambo lu nyana bo voilà agwa frega agwa umumbla ha abado muso kono mo chamambe bole meni bete datuli kuesa na nu bega datuli kuye na yo funa tega ta dongo ko umnya na partout là na réseaux sociaux ga ko nyatara juge da programme do ga faire ta kana kuma ta la de parce que ambe jamana jo kena de ga voilà uga umumbla ngata so anga ko nyanyina ni umunga nyoko famia parce que jinatiki mi bala o kana boy na le ba décider gauche kwa ye mo muso terege alega to ya alega na boy mais on va frère umuno ago labo aga ni toto amolo poster la réseaux sociaux instant ameni nyana bo ha akota zomba nunu mina ofuna edoka koi mo senga na utai na we doninge wa mande presse si bologa ni le fo umungo kuma la nkla la peu voilà parce que an wa côté mo antemena comme anya fo ni problème me muso do la me jega nyon deme comme na nga problème na ba fori ga boala ça dit ko kalabanchi tata do donc ameni ngele ni ameni to ni ngata nyefe voilà menen ta ko ni fo ni roni na nklala ni jinatigi jinabe kasola siso o kuma la ga jina mata la bode ha awa atumata jinatigi kala banchi abe kaso na jina ma la bo folo jina ma do kaka kanga boyoro jina ma la boyoro aw kono unyele ni ala cha o kono unyele ayo shiba ko wuli ka to ko wari din ma ayo shiba ko wuli ka to ko wari din ma
tile bɛ bɔ aw jɔlen na yen nɔ manden princesse mankan wolo ka bɔ ka nin kuma fɔ aw ye vite fait la ne tɛ mɔgɔ soutien n tɛ mɔgɔ dɛmɛ nin na a kɔnɔman dɔrɔn